विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभवपुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्पमूर्तये कृष्णशक्तिस्वरूपाय भक्तिप्रदायिने नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयेतुमुन्नतौ ज्वलरसां स्वभक्तिः श्रियां हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितौ सदा हृदयस्कन्दरी स्फुरतु वः शचीनन्दनः। अंगस्यामलिमछटाभिरभितो मिन्दीकृतेन्दीवरं जाड्यं जागुडरुचिसां विदधतं पटाम्बरं च श्रियां बृन्दारण्यविलासिनो हृदि लसत् दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितजलभुजं ध्यायेमदामोदरम्। कदाचित् काळिन्दीतटविपिनसङ्गीततरलो मुदाभिरिनारीवदनकमलास्वादमधुपः ब्रह्माशम्भो ब्रह्मामरपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां धनं यत्र पारमहंसमेकममलं ज्ञानपरं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं तत्तशृण्वनो प्रपठनो विचारणपरो भक्त्या विमुच्ये नरः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छय गोसाई करी चरणे बंदन जहा हईते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशील श्री भक्ति पुरी गोसाई महाराजंक श्री चरण कमले साष्टांग प्रणिपात पूर्वक तंग्रहे दुखी कृपा भिक्षा करुअछि तथा समस्त परमहंस वैष्णव वृंद भाग परंपराचार्य वृंद समस्त चरण रे साष्टांग प्रणिपात। उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद भक्त वृंद समस्त मोर यथायोग्य अभिवादन। श्री गुरु गौरांग राधा रासबिहारी श्री जगन्नाथ श्रीमद्भागवतं कृपारू आम मानकर कार्यक्रम सुचारू रूपे
आलोचना करि आसुछि। क्रमशः ई भक्ति धर्म भागवत धर्म भगवानकर अंतरंगा शक्ति प्राप्ति अर्थी जो भक्ति वा प्रीति प्रेम से विषय भागवत एकादश स्कंदरे आलोचना करि आसुथिले एवं प्रणय रजु द्वारा कि प्रकार भगवान पाद पद्म को भक्त माने भक्ति रे तांको बंधन कर दियंती एवं भगवान से बांधी जाती और अधीन हो जाती। ए विषय प्रसंग आम क्रमशः आलोचना करके आसुथिले। ताको विशेष भाव में माता यशोदांकर दाम बंधन लीला आलोचना करथिले एवं कथा प्रसंग रे अन्यान्य तत्व कथा समस्त आलोचना करथिले। वात्सल्य रसरे भगवान कथाटी आलोचना करथिले। कथा अनंत अछि। मधुर रसरे भागवत दशम स्कंदरे भगवान गोपी मानक सहित एवं अंतरंगा शक्ति भगवान आह्लादिनी शक्ति अधिष्ठात्री देवी महाभाव स्वरूपिणी कृष्णमयी सर्वलक्ष्मीमयी गोलोकेश्वरी वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधाराणी सहित एवं अन्यान्य गोपी मानक सहित भगवान जो प्रीति जहाकू उद्धव एवं नारद भीष्म प्रहलाद अन्यान्य समस्त ऋषिमुनि माने समस्ते वंदना करचंदी एवं गोपी मानकर कृष्ण प्रति जो प्रीति स्वाभाविक प्रीति रागानुगा प्रीति जो थिरे भगवान जो रासलीला इत्यादि विभिन्न प्रकार लीला करचंदी। किंचित लीला सुखदेव गोस्वामी वर्णना करी भागवत रे वर्णना करी देइचंदी किंतु अनंत लीला बोली कहिचंदी। समस्त लीला भितरे भगवान समस्त गोपी मानक सहित जो रासलीला करथिले सेठी होची सर्वोत्तम। कृष्णर जतेक लीला सर्वश्रेष्ठ रासलीला आमर चैतन्य चरितामृत लिखिछन। सेथिरे समस्त को नहीं भगवान नृत्य गीत वाद्य वेणुवाद्य एवं भाव प्रेम प्रीतिर जो परिवेषण करचंदी आस्वादन करचंदी श्रीमद् भागवत वर्णना करचंदी। ए प्रीतिटी भावटी विशेष भाव रे कथा माध्यम रे अंतर को स्पर्श करे एवं अंतर सहित आस्वादन हुए। अन्यान्य अपेक्षा भावटी आदान प्रदान हुए कथा माध्यम रे शब्द माध्यम रे। आम अनेक प्रश्न से विषय रे आम बहुत थर आलोचना करिचे। कथावार्ता जदि ठीक न होबो शब्द विनिमय जदि ठीक न हुए ताहले अन्यान्य जेते अंग सब ठीक थिले मध्य सेठी आनंद वृद्धि हेबनी एवं अंतर को पुष्टि करियोनी। जेते अन्यान्य कार्य हो सेवा कार्य होउथिले मध्य कथावार्ताटी ठीक करियार अछि कथारे कहियार अछि। काहेकि मनुष्य शरीर भितरे जेते तार समस्त किछि इंद्रिय व्यापार समस्त अच्छी करिवार कर्म अच्छी सबुठारु बेसी तार प्रभाव होची कथा द्वारा। सेथिपई
मनुष्याणां वचः सार बोली कहुई। मनुष्य मान भितर किसी जदि सार थाए तार वचनटी सार, वचनटी सार बोली कहुई। मनुष्य शरीर भितर जेते जिनस बाहर सब असार बाहर, केवल गोटे अच्छी तार सार अच्छी सीटा मनुष्यंकर कथा एवं जो माने कथा को रक्षा करचंदी से माने ही तांको जीवन भितर महान ही थांती। मनुष्यर मनरे कौन से भावुची सेठी कहीं जापर, शरीर रे जो कर्म करुची सेटा लोक मानू जना पड़े, किंतु उद्देश्यटी कौन जानिबो केमती ना कथा द्वारा ही जना पड़े। मनर भावटी जना पड़े, अंतस्करणर भावटी जना पड़े एवं शरीर भाव मध्य जना पड़े। मनुष्य मानक जीवन भितर शब्द बा कथा जोड़ी शुणी शुणी ही आमे माने जन्मरू ज्ञान अर्जन करिजे, अन्य इंद्रिय द्वारा नुह। आखिरे देखिले लोक माने भावंती आमे बेसी जानुचु एवं आखिरे देखिबाटा को ठीक बोली भावंती एवं सेटा को सत्य बोली भावंती, देखिचु माने सत्य बोली भावंती। किंतु आमर पारमार्थिक आध्यात्मिक जगत रे सेटा अदृश्य वस्तु। एबे आमर कोरोना भाइरस विषय रे समस्ते भयभीति सारा पृथ्वी घर भितर रही केते आलोचना करचंदी, केते कोन ता पई सो करचंदी। के देखिछि कि देखु देखिछि कि देखिना सुनिचंदी, सब शुणुचंदी ना, न्यूज द्वारा शुणुचंदी, कथा द्वारा शुणुचंदी, शुणिकी सेटा को तागर जानुचंदी। देखिरी कोन जानिचंदी, केतुटा लोक जानिचंदी देखिचंदी, तार परीक्षा करिके से माने लैबोरेटरी भितर ता द्वारा एमदी सब करचंदी। किंतु समस्ते शुणिकी ही जानुचंदी, देखिकी के समस्ते जानू ना। यही संसार भितर जेते गुड़िए जिनस अच्छी जदि आमे देखुने किंतु ता विषय जानुचे। एबे आमर शरीर भितर कौन अच्छे आमे देखि पारनु, किंतु अनुभव करुचे। आत्मा शरीर भितर अच्छी ताकू तो किए देखिपारे, मन को तो किए देखिनी, मोर मन भल ठीक नाई बोले कहते समस्ते, देखिन तो कि जान। देखिया जिनसटी समस्ते कहती देखिवाटा को वास्तव बोली कहती, किंतु देखिवाटा वास्तव नहीं, ता भितर शुणिबाटी होची प्रकृत वास्तव। किंतु जो कथाटी शुणती सेठी जो लोक माने कथाटी कहती से लोक माने शुद्ध पवित्र सत्यवादी एवं से मानकर आचरण ठीक थिवा दरकार। जहाँ मनरे भावुचंदी, काम रे जहाँ करुचंदी, शरीर द्वारा इंद्रिय द्वारा जहाँ करुचंदी एवं वचन रे जहाँ कहउचंदी सेठी ठीक एक थिवा दरकार। नहीं जदि मनरे गोटे प्रकार भावुची, काम रे गोटे प्रकार करुची, कथारे गोटे प्रकार करुची, से मानकु दुरात्मा बोली कहउचंदी एवं से माने सो ठक एवं सबु कपटी विश्वासघाती अकृतज्ञ एमती तांको पई बहुत ना अछि। तांको को प्रायश्चित मध्य नाही। आ मिथ्या कथा जो माने कहंती सांकु महापाप बोली कहुई। मिथ्या कहवा गोटे महापाप बोली कहुई। पाप भितर अनेक प्रकार पाप अछि, किंतु मिथ्या कथा कहवा महापाप। कहीं मनुष्य कथा द्वारा ही तार व्यक्तित्व को परिचय दिए एवं अन्य मानक मध्य सी जनाए। लोक माने जो ज्ञान आहरण करती जानती कथा द्वारा ही जानती। एथिपाई कथाटी जदि सी जदि
ठीक कहूनी से लोक को जदि जितेबले जाणीदेवे से लोकर कथा ठीक नहीं ताहले से लोकर व्यक्तित्व भी ठीक नहीं तार चरित्र ही ठीक नहीं। अभिशाप देदेले गोटे कथारे कथाटे कहीदेले अभिशाप हो जाउछि एवं अभिशापर फल वैकुंठर मध्य पतन हो जाउछन्ति कैलासरु पतन हो जाउछन्ति स्वर्गरु पतन हो जाउछन्ति स्वर्गर देवता माने सब दुर्वासांग अभिशाप रे इंद्र आदि देवता माने सब पतन हो गले धीहीन हो गले स्वर्गर पलैला तांकर से प्रकार कथा द्वारा मध्य प्रसन्न हुअन्ति स्तुति द्वारा स्तव द्वारा लोक मान को प्रशंसा वाक्य द्वारा सत्य कथा सत्य द्वारा भगवान मध्य एथिरे वश्य हो जाती अन्यान्य अपेक्षा जो माने पूजा करुचंदी अर्चन करुचंदी अर्चन सरिया परे से माने आसिकी विज्ञप्ति करते अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम जत्किंचितं मया ऋतं परितुष्टम बोली कहते अज्ञान हो ज्ञान हो मु जहाँ करी बा मंत्र मु जानी क्रिया नहीं मोर कौन भक्ति नहीं जहाँ कि मु करुँच आपण संतुष्ट ये कहवा दरकार न कहले तार अर्चन अपराधरु मार्जन हेबनी अपराधरु मार्जन हेबनी से जेकोसी लोक व्यवहार जदि कथबार्ता ठीक न करुँची से केबेले कौन सी अधिक आध्यात्मिक जगत कथा तो दूरर कथा भक्ति कथा तो दूरर कथा ये लोक संसार लोकाचार भितर मध्य अंतस्करण रे ताकू केबे किए भल पाइबे बाहरी व्यवहारिक समस्ते कहे व्यवसाय तो समस्ते मिथ्या कथा कहते व्यवसायी लोक माने व्यवसाय जो माने करती समस्ते मिथ्या कथा कहते मिथ्या कहवाटा तांकर भावुचंद एटा हमर जीविका बोली बोल कहीं से जी पैसा किणी अधिक पैसा कि न कह बोले दरकार पड़े से महाप्रभु मत धरद राण पकई कहीद मुझे आनी करी कह नहीं पाखे सी सी बुड़ीकी रही भितर से किंतु से जीविकाटा बोली सेटा को ग्रहण करें जीविका बोली करे सेटार अर्थ नुह जे सी मिथ्या कहीकि सेमती कर जीवनटा को मिथ्या करदेव से तार बंचापी लोक मान को बिक्री करने सतभाव कहुई शास्त्र सतभाव करने कहुई मुझे किणी मोर ये लाभ रखुची मुझे बिक्री करुँच कहले समस्ते जे जानते सी जे बिक्री करिकी आनी बिक्री किसी लाभ ना से बंचो केमती समस्ते करेंगे जानी किंतु कालक्रमे से गुड़ा सब मिथ्या आश्रय हो गले सी सत कहले कि विश्वास करेंगे आजिकल जुग मैंने 10 टंका आई 5 टाइम देवी मागे एमती सब अभ्यास हो गलानी सब परिवर्तन हो गलानी जो माने कथाटी ठीक कहूना मनीष को केबे कहीं भल पाइबे कथाटी जदि ठीक कहबो जदि कार तार कौन सी अन्य जिनस जदि कौन सी ठीक आचरण रे काम रे किछि ठीक नथिवो लोक किंतु ताको विश्वास करिवे ये जो विश्वासटी अच्छी ताकू जे बुद्धि द्वारा ताकू ग्रहण करिवो अंतस्करण रे ग्रहण करिवो विश्वास करिवो सेठी से कथा द्वारा ही तार हुए कथा द्वारा ही हृदय को स्पर्श हब एवं ग्रहण करिवो सेति कथाटी को सार बोली कहते कथा जदि नाही ताहले लोक अंतस्करण रे केबे भल पाइबेनी भितरे केबे भल पाइबेनी बाहर लोकाचार करिया चलिया व्यवसाय करिया जीव से मिछ कहूँ सत कहूँ समस्ते मिछ तुम दरकार तुम आणव सी तार बिकिया कथा बिको ताई भितर केते तुम ताई भितर काटाकाटी कर कौन कर से जाकर केते कर
एड़े जी गामछा बिकी आने से 40 टंका दौथे कहला बेलू 200 टका कहते केते काटुच काट ता भर तुम नुआ लोक मैंने आईथे तारू केते ठका कटी ठकुच ठक एमती जोड़ा सब ठक बोली कहते जो माने कथा ठीक कहना से दुरात्मा बोली शास्त्र कहते मनस्येकं वचस्येकं कर्मस्येकं स महात्मा वचन रे जहाँ कहते मन रे जहाँ भावुंट एवं कर्म रे जहाँ करती जदि एक होता है तांको महात्मा बोली कहते महान हो सी महान हम सी आ कर्म रे गोटे प्रकार करुथो कर्म से भिन्नम मन से भिन्नम वचने भिन्नम स दुरात्मा काम कला गोटे प्रकार करुथो कहला गोटे प्रकार कही दौथो मन रे भावुथ गोटे प्रकार एवं गोटे कही आउ गोटे गला आउ गोटे कही दे आउ गोटे ता ना लगे दे ता आ ना लगे दे सी तो सी गोटे कौन कर मु करनी सी कर सी तो गोटे कला भूल कर सीटा को ताकू आउे घोड़े अन्य ना कहला आउ गोटे भूल कला ताकू जो पचार धारा कहला नहीं सी ना आउ जड़े किए एमती सी तार सी आरंभ हो जाल भाया ताकू पतन करके नहीं जो सब समाज किंतु कली जुगरे तो एगुड़िक सब वर्तमान कली जुगरे ग्रास कर रखी समस्ते सब मिथ्यार एक आश्रय रही कली जुगरे आ सत्यर आश्रय प्राय भूलीगला सत्य होती धर्मर गोटे पाद भागवत चारिटी जो पाद कहते सत्य तपस्या दया शौच ए चारिटी पाद होती धर्मंकर किंतु कलिजुगरे सबु पाद गुड़िक भांगी दी पाद गुड़िक गोड़ जाऊ काटी दी भांगी जाइए अर्थ ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवत प्राप्ति करने जो धर्म मनुष्य मानक जगतर समस्त थिला से गुड़िक धीरे धीरे नष्ट हो जाइए लोक मान विश्वास नहीं कहले सत कथा कहला आम बंची पारूनु बोली कहते सत कहला आम बंची पारूनु बोली लोक मान प्रकार चरित्र सेमती हो गला तपस्या इंद्रिय मान को जय करार अच्छी मन को जय करार कष्ट सहार अच्छी जदि न सही पार केमती कर भोक होगला है भोकटे जदि न सही पार खाईदेव सी भोक सही न पारे से खाईदेव सी खाईदे जदि ठीक रे नदी भोग ठाकुर हो न किए कूड़े कौन रखी भोक हो खाईदेव कि ना कूड़े कार देखला धरती खाईदेव सी भोक हो खाईदे किसी कहन भोक हो खाईदे भोगटा सहू ना समय अपेक्षा करा पड़ो जो सहवा जिनसा हूँ तपस्या उपवास एकादशी है सहब कष्ट हो गरम टे हो सहब सी गरम हो कहीं सही पारि बोली पदा को जी कर सह पड़ो संसार तैयारी से 100टा धरनीय 100 वर्ष बंचले 100टा खरा ऋतु आसो गरम ऋतु आसो 100टा 100 थर सहब सी खरागला मर्जी मर्जी उड़ी जा एसी लगे फैन लगे कर शीत हेले सही पार खरा हेले आ सी सत्य को रक्षा करमती इंद्रिय मान जदि जय न कर सत्य को रक्षा करमती काम को जय करमती क्रोध को जय करमती लोभ को जय करमती से गुड़ा जदि जय न करें सत्य को रक्षा करमती चरित्र असत चरित्र हो नर्क गति हम मरिया परी पशुपक्षी माने मध्य समस्ते गोटे धर्म रे रही चलुचंदी तांके प्रकृति द्वारा एवं काल द्वारा से माने समस्ते तांको धर्म रे से माने अछंदी समस्ते अछंदी केवल मनुष्य को छाड़िले एपरी देवता माने सूर्य चंद्र वायु अग्नि जल पृथ्वी समुद्र पर्वत ये समस्ते निज निज धर्म थिबारु समस्ते ये संसारटा चलछि जदि से माने जदि टिके च्युत हो
ताले संसार नष्ट हो जमी गोटे मेसीन चलुची गोटे गाड़ीटे चलुची गोटे पार्टे जदि तारू खराब होगा से गाड़ीटा पूरापूरी बंद हो से प्रकार जमी गोटे परिवार भितर जड़े जदि किए गोटे खराब काम कला परिवारटा जाक सब जाक अशांति भोग करी शरीर भितर जमी गोटे अंगटे आमर जदि किसी खराब है शरीरटा जाक सब जाक कष्ट हम समाज भितर जदि कौन असुविधा है समस्ते देश जाक भोग करेंगे एमती समस्ते संबंध होगी गोटे गोटे लिंक होगी समस्ते अच्छा रिलेशन होगी समस्ते रही सबुगुड़िक ठीक थिले ही सबुगुड़िक शांति सुख आनंद इत्यादि जीव मन ठीक रो शरीर ठीक रो शांति पाइबे सुख पाइबे शरीर सुस्थ भी देह भी भल शांति सुख पाइबे एवं यह जन्म पाइबे पर जन्म भी मरिबा परे मध्य से माने तार फल भी पाइबे आमर जो आम आलोचना करुचे तो गोटे जन्मर कथा नुह ये जो आलोचना करा जाउची आमर भागवत कथा भक्ति धर्म कथा आत्मतत्व कथा ये सत्य कथा ये गोटे जन्म नहीं केवल शरीर जन्म होती बड़ा है बुढ़ा है मरीगले तार शेष होगा से कथा शेष होगा नुह ता काम शेष होगा सेटा नुह यहाँ तार नित्य शरीरटा जन्म होती मरुची देहटा एवं मरुची आउ थे जन्म हो नुआ नुआ शरीर भितर सेल्स तैयारी होती नुआ नुआ सब बढ़ुंट आ पुराणा गुड़ा सब मरी जाऊँच से तो देहटा बढ़ी बढ़ी जाऊँगी ना बढ़ंता केमी शरीरटा बढ़ुची केमी शरीरटा से पुराणा होगी रही तो जमी थे सेमती था सी बढ़ंता नहीं अतएव यही जो भगवानकर योजना द्वारा तांकर इच्छा शक्ति द्वारा जो संसार चली आमे ता भीतर अच्छे मनीष को जो भगवान जो बुद्धि देइचंदी पौरुषी शक्ति देइचंदी दिव्य शक्ति देइचंदी सी तांकु मनीष अपव्यवहार करुछि असत कार्य विनियोग करुछि धर्म बोली जानिले मध्य खराब बोली जानिले मध्य जानुथिबे मु करिबिनि बोली कहउथिबे आउ थरे सेटा करुथिबे मिछ कथा कहि दुथिबे करनी बोली बोलथिबे केतुटा तो अछंती जन्मरु पिले जा मिछ कथा कहि थाउछंती पूर्व से करिकी सेगुड़ा केते आइथिबे तांक पाखरे किछि नाही तांकु कहीं मिछ कथा कहते कहते सी सी मिछ तो किसी जानवनी सी तार स्वभाव से नहीं से कहीं ठकियार अच्छा केते दल तांकर एमती केते रही जीवन मारिक आउ केते गुड़े संयम न रहीकि करदे लोभर वश्यवती होती कामर वश्यवती होती क्रोधर वश्यवती एमती से अजितेन्द्रिय हो जाती इंद्रिय मान जय कर पारना इत्यादि नक सब असत मार्ग पलांती किंतु क्वचित लोक माने से माने निजर जीवन को सत्य को रक्षा करते हरिश्चंद्र इत्यादि सत्य को रक्षा करने से परीक्षा करी देखिं देवता माने मध्य परास्त हो गले पाखे ऋषि माने विश्वामित्र इत्यादि परास्त हो गले पाखे परीक्षा कले अयोध्यार सूर्यवंशर राजा थिले एवं सत्य को परीक्षा करने केते ये कले से समस्ते आसी परीक्षा करी राज्य सहित समस्ते स्वर्ग को गले सत्य को पालन करने जो तो कथा कहीदे हाँ देवी बोली विश्वामित्र सत्य कले माने कौन कहीदे विश्वामित्र आसी मागिले यज्ञ करी कौन देव दरकार बोली कहले से तो परीक्षा करने कथा प्रसंग रे गुड़िक कहूचे आम से गुड़िक न कहले भगवान लीला कथार लीला कथा सी भगवान कथा भगवान लीला कथा आम जहाँ शुणुचे भागवत कथा शुणुचे ऋषि नारद जहाँ कही कथार कही बा नवजोगेन्द्र जहाँ कहते कथार कही शुणुंट आम कथा होचे शुणुचे से कथार प्रसंग क्रमे अनेक चरित्र कथा कहुई कहीं ना भगवान कथार जे वैशिष्ट्य कौन अच्छी विशेषता कौन अच्छी अधिकता कौन अच्छी
ସେଇଠି ଜାଣିବା ପାଇଁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯିଏ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବେ କ'ଣ, ତା'ର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବେ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ସତ ଆମର ପିଲାବେଳେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ, ଦୟା କରି ଘେନ ମୋର ଗୁହାରି ବୋଲି ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କରି ମଲେ ମରିବି। ସତ କହିକି ଯଦି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ, ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଦେବି ସିନୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିବି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସତ କହିବାକୁ କେବେ ହେଲେ ଡରିବେନି, ଭୟ କରିବେନି। ଭୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ମରଣ ପାଇଁ। ନା, ଯଦି ଦରକାର ହେବ ମରଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ପଛେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଆମର। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତିବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବଳି ମହାରାଜ, ବାମନ ଦେବ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ 3 ପାଦ ଜମି ମାଗିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା, ଲୀଳା କଥା ଆମେ କହୁନେ, ତତ୍ତ୍ୱ କଥାଟା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତାଙ୍କୁ 3 ପାଦ ଜମି ସିଏ ଦେଲେ ସତ୍ୟ କର ବୋଲି। ସତ୍ୟ କରିକି ଜଳ ଟେକି ଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ କଲେ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ। ବଚନଟି ତ କହିଲେ ସତ, ତା ସହିତ ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ପୃଥିବୀ ଏମାନେ ସବୁ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିବାହ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ହୋମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଦୋଷକୁ ନ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମରେ ରହି, କୁଳ ଧର୍ମ, ନିଜର ଆତ୍ମଧର୍ମ କଥା ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସମାଜ ଭିତରେ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଭିତରେ। ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲୀଳାରେ ବନବାସକୁ ଗଲେ। ଏବଂ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ଅଛି, ଶିବଙ୍କର କଥା ଅଛି। ଅନେକ ମହାନ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, ଇତିହାସ ପୁରାଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେମାନେ ସବୁ ସତ୍ୟକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେଇଥିରେ ରହନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା, କପଟ ଏବଂ ଏସବୁ କୂଟନୀତି ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି, ଆପାତତଃ ସେମାନେ ଲାଭ କରନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ, କାହିଁ କଳି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଧିକତା କିଛି ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ହିଁ ରହିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସିଏ। ଏଇଠି ବାମନ ଦେବ ଯାଇ କହିଲେ, ବଳି ମହାରାଜ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଥିଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅସୁରଙ୍କର ଗୁରୁ। ସିଏ ଆସିଲେ, ଦେଖିଦେଲେ ଇଏ ବାମନ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ ବାମନ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଭଗବତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ସିଏ ଜାଣିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଦେଲେ। ବଳିକି କହିଲେ, କିଏ ତୁ ଜାଣିଛୁ କାହାକୁ ଦାନ ଦେଉଛୁ? ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁର ଅବ୍ୟୟ ସିଏ, ତୁ କାହାକୁ ଦାନ ଦେଉଛୁ? ଆହୁରି ମାଗ ବୋଲିକିରି ବୁଲୁଛୁ ତାଙ୍କୁ। ସେ 3 ପାଦ ଜମି ହେଲେ ଦେଇପାରିବୁନି ତାଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୋର ସବୁଯାକ ନେଇଯିବେ, ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବେ, ଦେନା। ବଳି କହିଲେ, ନାହିଁ ମୁଁ ଅସତ୍ୟ କରିବିନି କେବେ ହେଲେ। ସତ୍ୟ କରିଦେଇଛି, ଅସତ୍ୟ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଦେବି। ସେତେବେଳେ କହିଲି, ତାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଏ ଶୁକ୍ର ନୀତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ କଳିଯୁଗରେ ବେଶୀ ସେଇ ନୀତି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲୁଛି। କହିଲେ, ମିଥ୍ୟାଟା କାହିଁକି ଅଛି?
ସତ୍ୟ ତୁ କହୁନୁ, ମିଥ୍ୟା କାହିଁ କହୁନୁ ବୋଲୁଛୁ, ତାହେଲେ ମିଥ୍ୟା ରହିଲା କାହିଁକି? ମିଥ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି, କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ଜାଗାରେ କହୁ ନା ଯେଉଁଠି ବୃତ୍ତି ନିଜର ଜୀବିକା ଉପରେ ଆଘାତ ଅଛି, ବଞ୍ଚୁଛି ଯେଉଁ ଜାଇଁରେ, ସେ ଜୀବିକା ଉପରେ ଯଦି କିଛି ଆଘାତ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ପାପ ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଭିତରେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ପ୍ରୀତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ହାସ୍ୟ ଉପହାସ କରିକି ଯଦି କିଛି ମିଛ କଥା କହେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ ନାହିଁ। ଏମିତି ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ସବୁ କହିଲେ। ତୋର ଏବେ ଜୀବିକା ପଳେଇବ, ତୁ ମିଛ କଥା କହ, ସତ୍ୟ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ତୋର ପାପ ହେବନି। ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଶୁକ୍ର ନୀତି ବୋଲିକି ଅଛି, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନୀତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ନାହିଁ, ଭଗବତ ଦିଗରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଯେଉଁ ନୀତି ବ୍ୟବହାରିକ ନୀତି, ବ୍ୟବହାରିକ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିଦ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ। ଇଏ ସାଧୁମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ। ଇଏ ବଳି ମହାରାଜ ଗ୍ରହଣ କଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଗିଗଲେ, ପଳେଇଲେ। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଅସତକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ତ ସବୁ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଯୁଗ ପଳାଇଲାଣି। ଏବେ ତ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସତ କାଲିକି ମିଛ, ପରଦିନକୁ ସତ, କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ସତ, ପରେ ମିଛ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ସବୁ। ଯାଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ଆଉ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଭା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦିଗପାଳମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଇନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, ସବୁଠୁ ଶକ୍ତି କାହାର ବେଶୀ? ସବୁଠୁ ଶକ୍ତି କାହାର ବେଶୀ? ଗୁଣର, କେଉଁ ଗୁଣର ଶକ୍ତି ବେଶୀ, କେଉଁ ସାଧନର ଶକ୍ତି ବେଶୀ? ସେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, ସତ୍ୟର ଶକ୍ତି ବେଶୀ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଥିଲା ଆଗରୁ, ପ୍ରଥମଠୁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ନାଇଁ, ତପସ୍ୟାର ଶକ୍ତି ବେଶୀ ବୋଲି କହିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୁଇଟା କଥା ହେଲା। ହେଲେ ପଚାରିଲେ, ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କିଏ କ'ଣ କରିଛି, ତା'ର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଅଛି କୁହ? ତପସ୍ୟାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ତା'ର ଉଦାହରଣ। ମୁଁ ରାଜା ଥିଲି, ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଇକି ଆସିଲି। ସଭା ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ବସିଛି ଏବେ। ତପସ୍ୟାର ବଳ ଇଏ ମୋର, ତପସ୍ୟା କରି। ସେଥିପାଇଁ ତପସ୍ୟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, ନା, ସତ୍ୟର ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ବେଶୀ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପଛେ କହିଲେ ସଭା ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ କିଏ ଅଛି ତା'ର? କିଏ କରିଛି କେବେ କେଉଁଠି? ଏବେ ଯେମିତି ପଚାରିବ, ସାକ୍ଷୀ କ'ଣ? କହୁଛ ଯେ କଥାଟି, କିଏ କରିଛି ନା କେବେ କେଉଁଠି? ତା'ର ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ନା, କିଏ ଉଦାହରଣ ଅଛି? ଖାଲି କହିଲେ ତ ହେବନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ସେ କ'ଣ ସତ୍ୟବାଦୀ? ହଁ, ହଉ, ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସିଲେ, ସଭା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପହଞ୍ଚିଲେ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ କରୁଥିବେ, କ'ଣ କଲେ ଦରକାର, ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ଋଷିମୁନିମାନେ ତ କାହିଁକି ଯିବେ? ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ। ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ସେବା କରିବି? କହିଲେ, ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିବି। କ'ଣ ଦରକାର ଦେବି? ସତ୍ୟ କର। ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବୁ। ରାଜ୍ୟ ତୋର ଦେଇଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ହଉ, ଦେଇଦେବେ।
ପଳେଇଲେ ବଣକୁ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୋହିତଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇଲେ ସତ୍ୟ ତ ଦେଇଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ସହଜ କଥା ନାହିଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି କାଟିରେ ନା କହିଦେଇଥିଲି ନା କ'ଣ ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ସତରେ ନା କ'ଣ ବୋଲି କହିଦେବେ ସବୁ ତୁମର ଭଳିଆ ଚାଲାକି ଲୋକ ଥିବ ବୋଲି କହିଦେଲୁ ବୋଲି କ'ଣ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ ଆଉଥରେ ଏମିତି କହିଦିଅ ସେମିତି କହିଥିଲୁ ଆଉଥରେ ଏମିତି କାଢ଼ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥ କାଢ଼ିବେ ତାହିଁ ଭିତରୁ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବାହାର କରିକି କହିଦେବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ତ ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ ଏସବୁ ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବନକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୌତମ ଆସି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କହିଲେ ବନବାସ କରିବା କଥା ନା ବଣ ମାନେ କ'ଣ ଗଛପତ୍ର ଯେଉଁଠି ରହିଛି ବଣ ତ ଗଛପତ୍ର କ'ଣ ଲଗେଇଦେବା ଏଇଠି ରୁହ ତୁମ ସବୁ ବଣରେ ରହିଲେ ତ ହେଲା ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି କରିବି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସବୁ ନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ସବୁ ଓକିଲମାନଙ୍କର ସବୁ ଏହି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ତାକୁ କହନ୍ତି ଲଜିକ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଏ ବିଦ୍ୟା ଯିଏ ପଢ଼ିବ ତାକୁ ଯିଏ ଜାଣିବ ସେ ନାସ୍ତିକ ହୋଇଯିବ ଯୁକ୍ତି କାଢ଼ି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କହିବେ ବୁଝିଲ କାହା କଥା ତାର ବୁଦ୍ଧି ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ବୁଦ୍ଧି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼େଇବି ବୋଲି ତର୍କ କରିକି ଶିଖେଇବି ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବି ଯେତିକି ଜାଣିଥିବ ସେମିତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଲେ ବଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଠୁ ସିଏ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ତ ଦାନ ଦେଲ ରାଜ୍ୟଟି ଦକ୍ଷିଣା କାହିଁକି ଦେଇନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ ନହେଲେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ନେଇଯାଅ ତୁମେ ହଉ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ ଶେଷରେ ଯାଇକି ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଲେ ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଦାସୀ ହେଇକି ରହିବେ ସଭ୍ୟା ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଦାସୀ ହେଇକି ରହିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ଘରେ ଦାସୀ ହେଇକି ରହିଲେ ସେମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଦେବତା ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଆସିକି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କ ସଭା ଭିତରେ ସେଇଟା ଆସିଛି କାହାର ଶକ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ସେଇଠି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଯାଇକିରି ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ଯାଇକି ରହିଲେ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ମଧ୍ୟ ସେ ମହାଦେବ ନିଜେ ଆସିକି ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଚଣ୍ଡାଳ ନାହିଁ ତୁମର ଇଣ୍ଡିଆର ଚଣ୍ଡାଳ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନା ଏମିତି ଚଣ୍ଡାଳ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ସେମାନେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଆସିକି ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଦାସୀ ହେଇକିରି ବିକ୍ରି କଲେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ପଇସା ଆଣିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ନା ଏତେ ଦାନକୁ ରାଜ୍ୟଟା ଯାହା ଦାନ କଲ ଏତିକି ପଇସା ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ହେବ ଦାନ ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାର ଅଛି ନହେଲେ ନେଇଯାଅ ଫେରେଇଯାଅ ପୁଣି ତାଙ୍କର ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କଲେ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ପାଖରେ ଯାଇକରି ଶ୍ମଶାନ ଜଗିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ସବୁଠୁ ନିକୃଷ୍ଟ କାମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କରିବା କଥା ସେଇଟାକୁ କରିବାକୁ କହିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ରାଜି ହେଇ କରିକି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ହେରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦେଖିଲେ ସବୁଥିରେ ପାରିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭଗ୍ନ କରିପାରିଲେନି ପୁନଃ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଟର୍ଚରିଂ କଲେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ଶାରୀରିକ ବାଚିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଣ୍ଡାଳ ମଦ ପିଇକିରି ରହିକି ଯାହା କହିକି କେତେ ସବୁ କରେଇଲେ ସବୁ ସହିଲେ କେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସତ୍ୟରୁ ଓହରି ନାହାନ୍ତି ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ପୁଅଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଲେ ସର୍ପାଘାତ କରିଦେଲେ ଫୁଲ ତୋଳି ଯାଇକି ଫୁଲ ତୋଳି ଯାଇଛି ସେଠି ଯାଇକି ସାପ ମାରିଦେଲେ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବି ସିଏ କାଢ଼ିଦେଲେ ଶବ କରି ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ତାକୁ ଧରିକି ସିଏ ଆସିଲେ ଆସିକି ସେଇ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ଆସିଲେ ସେଇଠି ଇଏ ଜଗିଛନ୍ତି ରାତିରେ ତାକୁ କହିଲେ ପଇସା ନଦେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନଦେଲେ ଏଇଠି ପୋଡ଼ିପାରିବନି ଶବ ସଂସ୍କାର କରିପାରିବନି ସିଏ ସେଇଠୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ନାଁ ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସିଏ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସିଏ ଇଏ ମୋର ରାଣୀ ମୋର ପୁତ୍ର ବୋଲିକିରି ସେତେବେଳେ କହିଲେ ବିଧାତାର କ'ଣ ବିଧାନ ବୋଲି
ସେଇଠି ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ରଖି ସତ୍ୟକୁ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ବୋଲିକିରି ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ବିନା ପଇସାରେ ସେଇଠି ଯେହେତୁ ସେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତଦାସ ହେଇଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିନା ପଇସାରେ କରିବେନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ବୁଝିଲ, ଧର୍ମର ପରୀକ୍ଷା ଏସବୁ। ଏମିତି ଖାଲି ଗୋଟେ ଖାଇ ପିଇକିରି କରି ବୁଲିକିରି କେଉଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯାଇକିରି ଅଧିକାର କରିଦେଇ କେଉଁଟେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା କ'ଣ? ଖାଇ ପିଇକିରି ଆରାମରେ ରହିକିରି ଆଉ ଜୁଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଯାଇକିରି କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିବ କେଉଁଠି ଆଣିଦେବା, ଖାଇ ପିଇକିରି ଦକ୍ଷିଣା ପକେଇକି ବୁଲିଲେ ହଉ କିରେ? ଏମିତି କଲେ ସେ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକିରି ଯିବ? ଭଗବତ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସେବା ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ? ସେ ପ୍ରକାର ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସବୁ ପଳାଇଲେ, ଆସି ସେଇଠି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ହଁ, ସତ୍ୟର ଶକ୍ତି ବେଶୀ ବୋଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାନିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ସବୁ ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଉଥରେ ରାଜ୍ୟ ହେଇଗଲା, ସବୁକିଛି ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଲେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୋହିତ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏକା କେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଭିମାନ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ଆମର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ସବୁ ରାଜାମାନେ ସବୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ବୋଲି ଅଭିମାନ ସେଇଠି ରହିଗଲେ। ଅତଃ ଏ ସମସ୍ତ ସବୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଦ୍ରୋଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେନାପତି ହେଲେ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହାତ ଧରି କହିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସିଏ ଅସ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ନ ଛାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିପାରିବେନି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ କୁହ ବୋଲି, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହାତ ବୋଲି ନାଇଁ ମୁଁ କହିବିନି ବୋଲି। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲି ମଲେଣି, ସବୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସବୁ ମରିଗଲେଣି, ସୈନ୍ୟମାନେ ମରିଗଲେଣି, ପୁଅ ମରିଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ନୀତି ମରିଗଲେଣି, ସବୁ ସମସ୍ତେ କିଏ କେତେ ସବୁ ମରିଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ବି ମରିଲେଣି, ତାଙ୍କର ବି ମରିଲେଣି, ସବୁ ମରିଗଲେଣି। ଯୁଦ୍ଧ ଘୋର ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧି ହିଁ ଯହ ସ୍ଥିର ସ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଣ ଆଘାତ ଯେଉଁଠି ଚାଲିଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ। ବୁଝିଲେ, ସେମିତି ଗୋପୀମାନେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିଲେ, ମଥୁରାକୁ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ କେତେ ଦୂର? ସେ ତ ଦହି ବିକିବାକୁ ଆଉଥାନ୍ତି, କ୍ଷୀର ବିକିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସବୁଠି ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି ସେଇଠି? ନା କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି ସେଇଠି? ଆସିବାକୁ କ'ଣ ଅଛି, ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆଙ୍କେ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବଟି ସେଇଠିକି ସିଏ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ସହିଛନ୍ତି। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣଗତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲ, ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃସ୍କରଣ ଭିତରେ ତାର ପରୀକ୍ଷା, ତାର ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି କିଏ ଯଦି ସାଧନ କରୁଥାଏ, ସତ୍ୟରେ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ଯଦି ସେ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ତା ଜୀବନ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ସେ ତାକୁ ଆସିବ, ସେ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ କରିବାକୁ ଯିବ, ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ। ଭାବଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି ରସନା ବୋଲି କହିଲେ, ପ୍ରୀତିର ଦୌଡ଼ି ବୋଲି କହିଲେ, ସେଇଠି କହିଲେ ପ୍ରଣୟ ରସନା, ଏହା ଯେଉଁ କହିଲେ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ
आउ टिके मधुर रस को आलोचना करने जाऊे से प्रसंग ये कथा गुड़ा सब आलोचना करुचे ये प्रीति केमती रहे प्रीति जड़े जहाँ भल पाँच कुकुर भाया बिले भाया बाटर कूड़े जाकि सुंगा सुंगी होगले देखा देखी होगले ये प्रीति कला भाया ये प्रीति नहीं शरीर द्वारा ये कि प्रकार तार आत्मार सहित तार गुण सहित रही जोड़े देवता माने ऋषि मुनि माने समस्ते नतमस्तक हो जाती से हूँ प्रीति स्वरूप प्रसंग क्रमे कुरुक्षेत्र रे जेतेबेले सूर्यंकर पराग चलता यादव माने समस्ते कृष्ण बलराम सहित समस्ते वसुदेव देवकी सहित समस्ते जाइथिले सेठी पांडव माने आस्थिले कौरव माने भी आस्थिले अन्य राजा माने मध्य सब समस्ते आस्थिले स्नान करिया पे सूर्य पराग समय प्रलय कालीन होइतिला से समय अंधकार सब होइला सारा दिन जा लिखाई भागवत केवे सिमदियार जोग होइनी राति पूरा होगा समस्ते दान व्रत स्नान व्रत करी स्नान करिए व्रत करेंगे दान करेंगे होम करेंगे समस्ते करने समस्ते आते गोपी माने नंद महाराज यशोदा सहित गोपी मान सहित राधानी सहित समस्ते से माने भी जाइछन्ति सेठी भी मिसिले कृष्ण सांगे देखाला कृष्ण अलगारे आसी गोपी मान सांगे मिसिले तांको सांगे कथबार्ता हेले एवं द्वारका आसिया को मत कहले से माने गले कि जाइना कहीं जाइना तांकर जो भाव अच्छी प्रीति अच्छी कृष्ण सहित जो मधुर भाव रे सेटा द्वारकार हेबनी द्वारका कहले तांकर घोड़ा रथ अस्त्र शस्त्र सैन्य सामंत सब भितर राजा सी से आंक पाखे तो सी वृंदावन रे सी थिले तांकर केवल तांकर प्रिय मधुर भाव थिला मर्यादार स्थान नहीं सेठी एठी तमे तांग सांगे से प्रकार कथबार्ता हो पारनी तांकर सीटे रे रा तू ता एगुड़ाक व्यवहार एठी आज्ञा आपण इndi कहयार अछि सेठी तांकर माधुर भाव प्रीतिर प्राधान्य थाए मधुरता थाए ये संभ्रम गौरव थी सम्मान ये बेसी से प्रकार चाली चलन ड्रेस पत्र सार व्यवहार तार स्टैंडर्ड से प्रकार से माने कहले ना तमे आस वृंदावन मयूरपुंछ गुंजामाल वनमाल एवं बंशीधारी चक्रधारी नहीं चक्रधारी गदाधारी ये चतुर्मुख चतुर्भाव हो गले भगवान द्वारकारी सब चारि हाथ तांकर द्वारकारी केतेबेले दुई हाथ केतेबेले चारि हाथ युद्ध करिया जेतेबेले गले चारि हाथ होइतिला ग्रासंद सहित जेतेबेले युद्ध कले किंतु द्वारकारी चारि हाथ किंतु वृंदावन रे दुई हाथ बंशीधारी सी बंशी बजई भगवान संगे नृत्य गीत करी जो करते द्वारकार तो से लीला नहीं ऐश्वर्य लीला ही किंतु ऐश्वर्य हेले प्रीतिटी संकुचित हो जाए गौरव प्रधान हो जाए मर्यादा प्रधान हो जाए मर्यादाटा को ये जगत भितर ताकू बेसी गौरवटा को बेसी प्राधान्य दियंती किंतु ये जो शुद्ध भक्ति ये जो प्रीति यही किंतु शुद्ध प्रीति जोड़ी से किंतु गौरव प्रधान नहीं मर्यादा सेटा शुद्ध प्रेम से संपूर्ण भाव प्रीति मुक्त होगी थाए ये संकुचित होती आवरण होगी जो भय थी संकोच थी भांगी जो प्रीति नष्ट हो पाखे से माने आसिले सेमती झुरी झुरी कि से माने रोते मरते ये जो प्रीति की प्रकार व्यवहार होची सेटा जानिया दरकार ताकू मेंटेन करें स्वाधीनता को स्वाधीन प्रणय भव से प्रकार निजर प्रीति भक्ति को एकांतिका को निष्ठा को रक्षा करें तो भगवान पाखे सहित जाइए वश्य करियो कि भगवान पाखे पहुँच पार
टिके सहिବାକୁ बल नथियो करियाउ किछि करनथो टिके हिंदू शक्ति नथियो करियो कौन सी जदि से शक्ति नथियो तार से करि परियोनी करियाउ तो शक्ति दरकार सामर्थ्य दरकार निष्ठा करियो केंदी करियो तार शक्ति थिले तो करियो गोटे उपवास करियो उपवास कले भोक सहिବାକୁ बल थियार अछि ना नहीं भोक सहिବାକୁ जदि बल नथियो शक्ति नथियो आ उपवास करियो कौन करो चोरी नुके गोटे खाईदी कौन हेल्ले गोटे लगे खाईदी कौन हेल्ले करदी जा पदारे ना कह उपवास करदे शक्ति नथियो जार से करियो कौन सामर्थ्य दरकार शक्ति दरकार केंदी सेटा आयो अभ्यास कले आयो कौन सी काम पत्र करियो काम करियो शक्ति थिले तो शक्तिटा केंदी आसियो कल तो आसियो शक्तिटा बलटा जो अच्छी खाऊँ पीऊँ से बलटा तो कल तो से बलटा शक्तिटा तार कम आयो ना ना से खाई पेटे चर्बी बढ़ला से पलैला कले तो तार शक्ति आसो नकले तार शक्ति आयो कि से प्रकार शरीर को जमी मन को मध्य सेमती मन रे जदि किछि कहबोनी किछि सही परियोनी से टिके कौन हेल्ले तो सही परियोनी जी जदि सहवा को बल नथियो किछि किए गोटे कौन कहला अपमान कहला कि तुम बल गोटे कौन गोटे है तुम जदि केबे सही न तुम सही परियोनी जदि से सहीच अभ्यास करछ किछि लागियोनी तुम भरत महाराज कहले रघुगण राजा जिते बड़े कहते मारदी कहले अपमानित कले सब शुणिच समस्ते से सी कौन कहले पिष्ट पेषण न्याय तमर जो मते गाली करल तुम कहल मु तुमको मारदी बोली तुम गाली कली तुम केमती कौच मत कि तो कहन मु तो किसी करनी मु तो पालंक बोहुनी बोली कहल कि पालंक बोहन तुम तो पालंक बोहुच से कहले मुगुड़िक सब पिष्ट पेषण न्याय तमर सब कथा पिष्ट पेषण कौन ना पीठ को जी आउ थे पेशिओ पिष्ट हो जी पिष्ट हो माने तो घोड़ी पीठ हो सी चिकणिया हो तार आउ कि ना ताकू आउ थे तुम जदि घोर आउ कौन हम तार भल चिकणा आगा हम सीना आउ कि हम सेमती जी सही थी का सी सही पार जी सही न सी सही पार केबे भक्त मानकर संगरे रहिले कि प्रकार तार सबु सिद्धि हो जाए एवं एकुटिया रहिले किमती हुएनी एठी होची प्रैक्टिकल तांकर साधन एकुटिया रहियो तुमको किए कि तो कहनी सहयोग कहीं तुमको तो कहीं सीटी किसी कहनी किए कह तो तुम तो किए थिल तो सी किए कौन कह तो किए न कह आउ किए जदि कौन टे कहला ताकू तो मरीच धरला लगे कहीं से केवे कहनी सहीनी सी सहयोग केमती जो जगार सहापी थी से जगार सहयोग मान अपमान तुल्य बोली भगवान कहले अपमान मान तुल्य करी सामान भाव मान अपमान सामान जोड़े मान अपमान अच्छी सीठी गले सीना सामान कर जोड़े मान ना अपमान ना सीठी कौटे सामान कर से साधन हेनी से तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तन सदा हरि बोली भगवान कहले चैतन्य महाप्रभुर सर्वश्रेष्ठ उपदेश आचरण करने तृणादपि सुनिच कौटे जा किए थिल तो सीधे सुनिच कर सी तो निजे थी जा गछ भाया अच्छी कि तृण भाया अच्छी ता रहीला गला क्या सागे ना सहयोग कौन से तृणादपि सुनिच तरोरपि सहिष्णु गछ भाया सहयोग गछ भाया सहयोग कि सहयोग गछ भाया गछुटा जदि किए लोक मान भितर कि कौटे कौन थो झड़ भाता शौची शौची किए आई काटिले शौची किए से किए न काटिया सहयोग कौन अच्छी से एगुड़िक साधन जगह बोली भाव कौन टे कहला मुझे बेडिंगटा धरिकी छाड़ी पलैबी ये घर द्वार छाड़ी गई ना कौन ये सिद्धांत बाहर कर
ସାଧନଟା ହେବ କେଉଁଠି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧନ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ସାଧନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କେମିତି କରାହେଉଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସଙ୍ଗରେ ରହିବ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଭଜନ କରିବ, ଏମିତି କରିବ। କଳିଯୁଗ ଅବଧୂତଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନ ଏକାଦଶୀରେ କହିଲେ, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ କହିଲେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଜହିଁ ମିଳି ନିଶ୍ଚୟ ଉପଯୋଗୀ କଳି। ବେଶୀ ଲୋକ ଜୁଟ ରହିବେ, କଳି ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ କରିକି ତାର କାଚ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଝଣ ଝଣ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଯୋଡ଼େ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ 2 ଜଣ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ସେଠି ବସିକି। 2 ଜଣ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ କଳି ହେବ। ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ ଆଉ କିଛି କଳି ହେବନି। ସେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ରତା କରିବା ପାଇଁ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଧର୍ମ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଧର୍ମ ହେଲା କଳିଯୁଗ ଧର୍ମ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବହୁତ ଲୋକ ମିଶିକିରି ରହିଲେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଜଣେ ରହିକିରି ପାଟିରେ କହିଲେ ସେଇଟା ହେଲା କୀର୍ତ୍ତନ। ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ଏଇଟା କୀର୍ତ୍ତନ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାଟା ହେଲା ଉଚ୍ଚୈ ବାଚମ୍ କୀର୍ତ୍ତନ, ଅନୁଚ୍ଚୈ ଜପ। ପାଟି ନ କରିକିରି କହିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜପ, ସେଇଟା ହେଲା ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ସମଭାବ ସମ ହେଇଥିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବ। ବାଦ୍ୟ ତାଳ ସ୍ୱର ସମଭାବ ଥିଲେ ହେବ। ଗୋଟେ ବେତାଳିଆ ଲୋକଟେ ବସିକି ତା ଭିତରେ ଥିବ ବୋଲେ ଆଉ କେଉଁଟା ସବୁ ଯାକ ଗଡ଼ମଡ଼ିଆ କରିଦେବ ତା ଭିତରେ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ବେଶୀ ଜଣ ଥିବ ତା ଭିତରେ ମିଶିକି ରହିଲେ ଏକା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମିଶିକିରି ରହିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଫଟି ହେଉଥିବ, ତାଳ କାହିଁକି ସେମିତି ବାଡ଼େଇଲି, ତା ମୁଣ୍ଡ ତାଳୁକୁ କ'ଣ ବାଡ଼େଇବ, ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ପିଟି ଦେଲା ବୋଇଲେ ଆଉ ସିଏ ଆଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେବ? ବୁଝିଲା? ଏମିତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ବେଶୀ ଯଦି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମିଶିକିରି ରହିବ, ସହିବାର ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ କଥା କହିବାର ଶିଖିବ। କଥା କହିବାକୁ ଶିଖିବ। ସେଇ କଥାଟାକୁ ଏମିତି ବୋଲି କହିଦେଲ, ସେଇଟା ରାଗିଯିବ। ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବେଇକିରି କହିଦେବ ବୋଇଲେ ସେଇଟା ଏକା ତାକୁ ଆଉଥରେ ତା ଭିତରେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ସେଇ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଲମ୍ବେଇକିରି କହିଦେବ ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଇ କଥାଟାକୁ ସର୍ଟ କରିକି କହିଦେବ ବୋଲେ ସେଇଟା ହିଁ ହେଇଯିବ। ଚାପୁଡ଼ାଟେ ଗୋଟେ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜୋରିକିରି ଯଦି ସ୍ପିଡ଼ କରିକିରି ପିଟି ଦେଲ ବୋଲେ ତାକୁ ଦରଜ ହେଉଛି। ସେ ଆଉ ଧୀରେ ଲଗେଇକି ଏମିତି ଟିକେ ଲଗେଇଦିଅ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା ତା ନା କ'ଣ? ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ମାରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ଝିକିକା ପଛକୁ ଲଗେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ପିଟି ଦେଲା ତାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସେଇଠି ତାର। ସେମିତି କଥା ବେଗ କରିକିରି ବାହାର କରି ପାଟିରୁ କହିଦେବ, ସେଇଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର, ଶିଖିବାର ଅଛି, ମନେ ରଖିବାର। ସବୁଠି ରହିଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ହେବ। ସେଇ କଥାଟି ହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କହିଦେବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ତାକୁ ଆନନ୍ଦବୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ସେଇ କଥାରେ ହିଁ ଦୁଃଖ ବି ହେବ। ଅତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି କଥା କୁହାହେଉଛି, ପ୍ରୀତି ଡୋର ଯେଉଁ କୁହାହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ରସନୟା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଏ ଭକ୍ତିର କଥା, ସତ୍ୟ କଥା, ନିତ୍ୟ କଥା, ଆତ୍ମତତ୍ଵ କଥା ଏବଂ ମହଜ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା। ଇଏ ବୁଝିଲ, ବ୍ୟବହାରିକ କଥା। ଆମେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜଗତ ଭିତରେ ରହିଛେ, ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଛେ, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତ ଭଗବାନ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମଧୁର ରସରେ ଭଗବାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଣୟ ରସନା, ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତିର ଦୌଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ବନ୍ଧନ ହେଇଥିଲେ, କି ପ୍ରକାର ବାନ୍ଧି ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ତ କହିଦେଲେ ସେଇଥିରେ ପ୍ରଣୟ ରସନୟା ବୋଲିକିରି କହିଦେଲେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ, ଧୃତାଙ୍ଘ୍ରି ପଦ୍ମ ବୋଲି କହିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଣୟ ରସନୟା, ପ୍ରଣୟ ରଜୁ, କି ପ୍ରକାର ପ୍ରୀତି ରଜୁ, ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନରେ କେମିତି ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାରିକ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ରହିଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ହେବ, ଭଗବାନ ସେଥିରେ ଅଧୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ। କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତା'ର ପ୍ରୀତିଟି ବଢ଼େ,
ଏବଂ କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶାପ ହୋଇଯାଏ, କଥା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହ ହୋଇଯାଏ। ଆଶୀର୍ବାଦ କଥା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, କଥା ଦ୍ୱାରା ବି ଅଭିଶାପ ବି ହେଇଯିବ। ସେଇ କଥା ହିଁ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେଠି ବାପା ମା' ପୁଅ ଝିଅ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରି କରି ଆଣିଥାଉଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ଭଲ କଥା କେବେ ହେଲେ ଖରାପ ଭାବିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ପଚାରୁନି କି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁନି, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇକିରି ଅନ୍ୟରେ ରହିଛି, କୁଡ଼େ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ହଉ ମୋତେ ଆଉ ଆମକୁ ତୁ ଏମିତି କଲୁ, ତୋ ପୁଅମାନେ ତୋତେ ସିନ୍ଦିଆ କରିବି ବୋଲି କହିଦେବି। ଅଭିଶାପ ହେଇଯିବ ସେଇଟା। ତୋତେ ମୋତେ ସିନ୍ଦି ବୁଢ଼ା ହେଲା ବେଳକୁ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଦେବି। କହିଲେ ଅଭିଶାପ ହେଇଗଲା ସେଇଟା। କଥାଟା ନାହିଁ ସେଇଟା। ଆଜିକାଲି କଳିଯୁଗରେ ଅବଶ୍ୟ କଥାର ମୂଲ୍ୟ କିଏ ଜାଣନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା କଥାରାଙ୍କର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଥା ନିତ୍ୟ ଅମର, ମଣିଷକୁ ଅମର କରି ରହିବେ। ସବେ ଚଳିବେ କାଳ ବଳେ, କଥା ରହିବ ମହି ତଳେ। କଥାଟି ଅମର କରିକି ରଖେ। ଆଜି କଥାଟି ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି, ସେ କଥାଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କଥା ହିଁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଥା ହିଁ। ଅତଃ ସେଇ କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରୀତିଟି ଜାଗ୍ରତ ବେଶୀ ହୁଏ। ଯଶୋଦା ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେ କ'ଣ କରେ? ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି, ତତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। କହିଲେ ନା କହିନାହାନ୍ତି? କହିଲେ ନା, ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି ତତେ ଆଜି। ତୁ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛୁ, ଏମିତି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତତେ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇକିରି ତତେ ଠିକ୍ କରୁଛୁ କହିଲେ। କଥା ଅଛି ତା ବୁଝିଲ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ରହିଛି, କଥାଟି ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ମଣିଷ ଜୀବନରେ। କଥା ମୁଁ ଅନେକ ବାର ପ୍ରବଚନରେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି କହୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରାସଲୀଳାରେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେବ କଥାରୁ। ଲୀଳାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେ କଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ସତ୍ୟ ଅଛି, ଦାର୍ଶନିକତା ରହିଛି, ଧର୍ମ ରହିଛି, ନୀତି ରହିଛି, ଏବଂ ତପସ୍ୟା ରହିଛି, ତ୍ୟାଗ ରହିଛି, ସମସ୍ତ କିଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି। ସେ କଥା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଇଏ, ଲୀଳା କଥା ଇଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ନ କଲେ ତା ଭିତରୁ ଜାଣିପାରିବେନି। ଯେମିତି ରତ୍ନ ଯେମିତି ଅଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ତାହିଁରୁ ବୁଡ଼ିକି ଯେମିତି ବାହାର କଲେ ସବୁ ରତ୍ନ ବାହାରିବ, ସେମିତି ଏ କଥା ସାଗର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ବାହାର କଲେ ତା ଭିତରୁ ସବୁ ବାହାରିବ ମଣି ମୁକ୍ତା ଭଳି। ଅସ୍ତୁ, ସମୟ ହେଲାଣି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଆଉଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ କୃପା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉଥରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟେବ ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମೋ ନମଃ। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। श्रीकृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण राम हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय श्री गुरु गौरांग राधाराज बिहारी जगन्नाथ तुलसीराम राम गिरिराज की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्लोक महाराज की जय। सपार्षद श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि।